आई मेड लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट. जब पैनिक आता था ना तो मैं एक्टिवेट हो जाता था. मुझे अभी भी याद है, मैं पोर्टफोलियो ट्रैकिंग कर रहा होता था, -6% योर पोर्टफोलियो इज डाउन, रेड. तो एक लालच होती थी यार, काश और पैसे होते यार, काश थोड़े से यहाँ से ना. और तो ये एजुकेशन है जो आपको पैसे बना सकती है. अगर आप ब्लाइंडली जाएंगे और आप कहेंगे जी नईम भाई बताएं जी क्या बाय करना चाहिए, नईम भाई का माइंड कोई और सेट है कि जी नेशनल फूड लेना है मैंने क्योंकि मुझे अच्छा लगता है प्रोडक्ट, ठीक है. अब मैं वैसे आपसे पूछता हूँ, आपको पता है कॉलगेट की कंपनी, आपको क्या लगता है क्या प्रोडक्ट बेच रहे होंगे वो? टूथपेस्ट. और मेरे जहन में तो टूथपेस्ट आता है, टूथ ब्रशेज आते हैं, माउथ वॉश शायद हो गया, माउथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स. वेम का नाम सुना है जो बर्तन धोने वाली है? हाँ, वो भी उनका प्रोडक्ट है. वेम रिलेटेड जितने बर्तन धोने की चीज़ें ना उन्हीं की हैं, ठीक है. आपने ये बोनस का वॉशिंग डिटर्जेंट देखे हैं, एक्सेल का देखा है, बिल्कुल 3 डिफरेंट, वो भी उन्हीं के प्रोडक्ट हैं. ओह वाओ. कॉलगेट पाल्मोलिव इज़ ए ब्रांड जो कि साबुन भी बनाता है, हाँ, हैंड वॉश भी बनाता है, ठीक है. अब ये सारे कंज्यूमर हैं जो कि आप डेली लेते होंगे अपने घर के लिए, ठीक है. लेकिन आप कॉलगेट का 2,000 रुपये का नहीं लेंगे कभी. अब 2,000 रुपये ये तो बहुत महंगा है. लेकिन आप 20,000 रुपये की शॉपिंग घर के लिए कॉलगेट की करके आते हैं जो उनके रेवेन्यू में कमिट होती है, ठीक है. तो जो समझना है ना वो थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है. पीपल आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी बाय जस्ट बीइंग इन्वेस्टेड इन कंपनीज, ठीक है. हम अगर अपने घर के अंदर यूनिलीवर की चीज़ें यूज़ करें, आपको पता है मैंने कुछ फंक्शनैलिटीज़ ना बहुत सिंपल करके बनाई हुई हैं कि यूनिलीवर पे आप हज़ार रुपया पिछले 20 साल से इन्वेस्ट कर गए होते हैं, ठीक है. टोटल इन्वेस्टमेंट आज की होती 2,40,000 रुपया. उस पर मुझे बताया कि आपका रिटर्न कितना होता, रफ एस्टिमेट रिटर्न. आई हैव नो आइडिया. कोई गैस? ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख 8 लाख. 2.25 करोड़ रुपया. 3 करोड़. 2.25 करोड़. 1,000 रुपया पर मंथ, ठीक है. 40,000 रुपया नेशनल फूड्स, ठीक है. और वो उसकी वैल्यू आ जाए 5 मिलियन. आप मुझे बताएं कोई क्लर्क का बच्चा या कोई लो इनकम का बंदा 20 साल पहले 40,000 रुपया इन्वेस्ट कर दे और आज वो अपने बच्चे को लम्स के अंदर ग्रेजुएट नहीं करा सकता. तो जो असल ऑब्जेक्टिव है ना सरमाया.pk का, जो मैं इवेंचुअली पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमें उधर पहुंचने के लिए, कि एक आम गरीब बंदा, ठीक है, हम नॉर्मली ज़कात देते हैं रोज़ों के अंदर भर के राशन खाना पीना, भाई वो तो खाना कहीं से भी ले लेगा, खाने का मसला नहीं है. 15 साल बाद देखो उसने बच्चे की शादी करानी है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को लिखाना है, आप किस तरह उसकी हेल्प कर सकते हो? मेरे ख्याल में अप्रिशिएटिंग एसेट इज़ वन ऑफ द थिंग. लोगों को अक्ल ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, ठीक है. सो इफ़ वी आर एजुकेटेड, इफ़ वी अंडरस्टैंड कि यार इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर कंपनी that might not be useful for him in next 5 years, but in 20 years आपकी शायद जन्नत का ज़रिया ही वो बन जाए. एक पूरी फैमिली आप अपने पाँव पे खड़े हो जाए, ठीक है. एक स्टोरी थी इसी तरह, 96 में किसी के पास 35,000 रुपये थे. ही वेंट टू समवन कि यार मुझे बताओ ये 35,000 रुपये या 50,000 रुपये मैं क्या करूँ, मैंने ना अपने बच्चे को ना लम्प से ग्रेजुएट कराना है 2011 में. समवन सजेस्टेड कि 35-40,000 रुपये या स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो. आई डोंट नो विच कंपनीज ही इन्वेस्टेड, बट व्हेन ही इन्वेस्टेड 2011 में उसका बच्चा लम्प से ग्रेजुएट उसी पैसों से हुआ, ठीक है. सो वी जो शॉर्ट हम देखते हैं ना, जिस तरह इथीरियम 4% आज रिटर्न, बिटकॉइन 2% गिर गया, बिटकॉइन 1.5 लाख हो जाएगा, 700% रिटर्न हो जाएगा, हम मिलियनर बन सकते हैं. दीज थिंग नीड टू सेटल डाउन राइट नाउ, ठीक है. मेरे ख्याल में आप खेलें 5% से ज़्यादा ना लगाएं, लेकिन योर फंड शुड बी इन्वेस्टेड विद सम ऑब्जेक्टिव, ठीक है. आपके बच्चे हैं, बच्चों के नाम पे फंड लगा दें, हाथ ही ना लगाएं उसको. एक हमें ना एक चुल होती है हमेशा कि यार ये 5 से 10 लाख रुपया हो गए हैं तो वाई नॉट टू बाई ए कार, डेप्रिशिएटिंग एसेट. वाई यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग जो सिर्फ के पैसे आ गए आपने इन्वेस्ट करना है. जो लोग बहुत लग्जरी बेस कम, इस तरह आईफोन ले लिया 4 लाख रुपए का, भाई 4 लाख रुपए से फ़ोन ही सुना है ना, अब तो 30,000 के जो लोकल फ़ोन आ गए वो भी उतने इक्वली गुड है. तो आइडिया फाइनेंशियल लिटरेसी का यही है कि आपके पास जो पैसा आज है आपने क्या करना है उसके साथ, ठीक है. कि आपको कल अगर ज़रूरत पड़े, और बाय द वे 50-60 जो आज हम अच्छी लग्जरी लाइफ और जो वे ऑफ लिविंग हम अच्छे तरीके से सोच रहे हैं कर रहे हैं, आपको 50s के बाद समझ आएगी कि यार काश हमने वो चीज़ ना की होती. मैं आज खुद बहुत रिग्रेट करता हूँ कि काश मुझे कोई 17 साल पहले ये बता देता कि यार ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज़ में करो तो आपको 20-25 साल बाद कितना फ़ायदा होगा. मैंने जब कंपनी स्टार्ट की मेरे पास कोई एसेट नहीं था, कोई सेविंग ही नहीं थी, ठीक है. तो
آج کا جو بچہ جو آج فری لانسر آپ کا بیٹھا ہوا ہے، کتنے پیسے ہیں ان کے پاس، اینڈ ایوری ون از پلئنگ ان USDT. تو آپ تھوڑا سا ذرا وہ دیکھیں کہ یہ جو کمپنی جس میں آپ انویسٹ کریں آپ ایکولی پارٹنرز ہیں اس کے. وہ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی نعیم کے پاس 500 شیئرز تھے تو یار اس کو تھوڑا ڈیویڈنڈ کم دے دو، اور جو 1,00,000 شیئرز والا ہے نا اس کو زیادہ دے دینا. ٹرانسپیرنٹلی نعیم کو بھی اتنا ہی جائے گا جتنا کسی کو زیادہ کو دوسرے کو جائے گا. سیکنڈ چیز جو میں بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہوں نا لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ، ٹھیک ہے، وہ ہے کہ فار ایگزامپل ابھی ہماری ہی ہمسائے میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، 39 ایئرز اولڈ، 4 بچے ہیں، ایک بیگم ہے. اب وہ بھائی جان خود ڈیولپر تھے ریئل اسٹیٹ، ایک گھر کمپلیٹ ہونے والا تھا، اس کی پیمنٹ ملنے والی تھی، جو ہی فوت ہوئے ہیں بندہ مکر گیا جی پیمنٹ میں نے کر دی تھی. اچھا بعد میں پتہ چلی تھی 3-4 پراپرٹیز انہوں نے لی ہوئی تھی جس کا آج تک سراغ ہی نہیں پتہ چلا کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جو میڈم ہے جو ان کی مسز ہیں، ہاؤ ڈیفیکلٹ از فار ہر ٹو لیو ریسٹ آف ہر لائف. 4 بیٹیاں، ایک بیٹا، بیٹی بڑی 11 سال کی، بیٹی سب سے چھوٹی 6 ماہ 7 ماہ، ابھی تو ماشاءاللہ سال کی ہو گئی ہے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار جو ہماری پاکستان کی سوسائٹی ہے نا، وی آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن ایچ ادر. شروع میں ہم بچے ہوتے ہیں 21 سال تک ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگانے دیتا، ابھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم پڑھو 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 پڑھو، رسک لینے نہیں دیتے. والدین کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بس جاب کرو، جاب سے باہر ہٹ کے نہیں دیکھنا. جب آپ جاب سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ پہ ٹوٹلی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی شادی ہوتی ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، پھر آپ پہ ڈپینڈنسی آتی ہے. اینڈ if in a family any specific person dies, there are so many lives which are affected. ٹھیک ہے، people need to understand کہ آج جو بندہ 5 لاکھ روپیہ کما رہا ہے وہ تب تک کما رہا ہے جب تک زندہ ہے. جس دن وہ زندہ خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہوتی ہے تو جو وے آف لیونگ آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے اس پہ جو پہلا ضرب لگتا ہے، اور پھر جب آپ کو مہینے کا خرچہ چلانے کے لیے کوئی ایونیوز نہیں مل رہے ہوتے ٹو ویئر ٹو ریز دا فنڈس، ٹھیک ہے. تو لاجیکلی نا یہ جو ایمرجنسی فنڈز ہوتے ہیں، یہ جو ایسے فنڈز ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یار ہماری بھی لائف ہمیں نہیں پتہ کل ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے. سو دیر آر سرٹن ڈپینڈنٹ پیپل آن اس، ٹھیک ہے، کہ ہو مائٹ بی افیکٹڈ بیکاز وی آر ناٹ دیئر.